আবার এসে পড়েছে এটা পার্ট 2 লেটস গো চলো 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 রাইট চলো ও মাই গড চলো আমরা হিরোর সঙ্গে এটা বোম ফেলামো চলো দেখছে Bananito. Let's go. Guys, চলো আমরা ওরা ফোন করি ওরা ফোন করেছে আমরা আবার ওরা ফোন করি চিকনা করুনের সময় নাই রে নাই চলো গাইস ইয়েলে আরে জানো ভাল লাগে না এসব আচ্ছা বাদ দিন আমাদের গেম ধরুন লেট গাইস মি ব্যাক লেটস গো চলো যাওয়া যাক Megatron suave হারাই গেল এই তো বহুত ট্রিকি বহুত ধরে চলো গাইস দেখা যাক ইয়াইট Yoink. बापरे बाप योइंक चिकन खाए नूडल्स चलो गाइस चैट আমি যাবো না বহুত ডিপ গেছে গেছে আপনি বলছেন কি 5x মানে 5000x কেমনে অ্যাডমিনে করছে বাদে 3 2 1 গো চোখে পরে আমরা চোখে দিয়ে ভূতে মারবো গাইস দেখি না দেখ কি রাস্তা আছে গাইস না দাঁড়ান ভিডিও আবার জাদু দেখাবো 3 2 1 গো তুন দাঁড়াও দেখেছেন আমার জাদু গাইস এদিক দিয়ে আমি দেখছি দিয়ে সেদিক দিয়ে না রং রাস্তা বহুত কড়া জাম্পস করে দিছিল ভিডিও দাঁড়ান আমার একটা কামাই দাঁড়ান আমি একটা ট্রিক আছে গাইস ভিডিও হচ্ছে না দাঁড়ান ভিডিও হচ্ছে না চলো Hey guys, your Wi-Fi is literally sitting there doing nothing right now. But this little secret actually pays off. तुमको ट्रॉफीज कलेक्ट करने के लिए तो इसलिए भाई अवॉइड करना ज्यादा हर्डल्स पर जाने से अच्छा तुम सबसे पास्ट वाले जोन पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हें ट्रॉफी मिले मतलब बस एक स्टेज पार करो ट्रॉफी को कलेक्ट कर लो। अब दोस्तों आता है और एक हैक। ये देखो भाई शॉप सेक्शन में तुम
गाइस देखो मेरे अंदर से फायर निकल रही है। एडमिन ट्रेडमिल तो फ्री में मिल गया। ओ भाई इतनी बड़ी बिल्ली को स्पॉन कर दिया एडमिन ने। काम करता हूँ सारी स्पीड को परचेस कर लेता हूँ। मैंने फाइनली मैक्स स्पीड अचीव कर ली। +1 कीबोर्ड एस्केप के लेटेस्ट एडमिन अब्यूज में अब तक का सबसे Let's go, guys. कूलेस्ट अपडेट हुआ। फायर ऑरा, बिग जायंट कैट और ढेर सारी कूल चीजें। साथ ही में मैंने आज 11,000 से ज्यादा रोबक्स स्पेंड करे और मेरे प्यारे सस्ते Guys, wait. Oh, no, sorry. Yalle. Team. Guys, video হচ্ছে না। इस वीडियो को हम गोल करते हैं नहीं। 1000 लाइक और 1000 कमेंट्स। ये तो बहुत और ये मैं पहुंच गया। अब फिर से वही करेंगे। ये मैं निकला यहाँ से और ये अगर मैं इसी स्पीड से आगे बढ़ता हूँ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करें तो देख ही लेता हूँ। এটা দেখো। Yo guys, আমরা পাইছি। उसने जंप कर दिया और जो अपर सर्कल है उसके पास ऑलरेडी तुमको बहुत वेट करके और रेडी को आप वाला जंप करवा देते हैं। तो बस ऐसे मैक्सिमम स्पीड में रहो जैसे कि एलिवेटेड है तो उसका जंप मत আমি करना। তাহলে লেভেল কমপ্লিট করতে এটা লেভেল ডেভেলটাও কম না बहुत ज्यादा আমি সত্যি পেলাম बस एक मेगाटॉन है। দাঁড়ান গাইস চলে এ ভাই এইসব কি now টুন আমার ইন্টারনেটটাও না ধরেন গাইস দেখেছেন গাইস আমার ইন্টারনেট কত খারাপ ল্যাগ দিতেছে গাইস আমার অবস্থা বহুত খারাপ হয়েছে খেলতে চলো আমরা আজকে মাঙ্কি টান বুম খেলি এটা 5-7 মাঙ্কি টান বুমের 5-7 এটা গাইস ভিডিও শুরু চলো ওখান থেকে বুম চলো হতে পারে কুত্তা মারে মজাই পড়ছে মামা মজাই আলাদা একটা গপ 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 আমার ভূমি এরা খাওয়া দিল বুম না এই জানে সুখিরাদো run away. Johnny Leon জিন্দাবাদ বললাম না সরি আমি যেটা কিছু এটা প্রচন্ড বুঝ সরি যারা বাচ সাপের অভিশাপ ওমা ও একদম লাগে না আচ্ছা ভিডিও এগুলো কি পর্যন্ত আসলো